150 code dahon, small to medium code dahon. Next tayo, madam. Nexi. One piece, mga madam. XL. Padded, mga madam, size XL. Carry ng 2XL, 169, code black and white. Green, eto ba madam? Blue to may. Eto ba yun ni? Yung mannequin or yung mga green? Lahat yan pe-flex. XL, mga madam. Next tayo, next. Pink, madam, pink. Padded ni, may paganitong eksena, ate. Nandyan na siya sa labas. Padded high waist, mga madam. Medium. 28 waist. Ingat. Code ng 10, 169. Medium. Code ng 10, mine 10. 169. Medium magmamine. Maingay ba yung electric fan, mga madam? Hindi ko kasi alam nasan na yung mic. Lagi na lang dinadala. Next. Pabralet, mga madam. Ribbon nakahanger sa gitna. Extra small to me, si Gingham. XS. 299 import. 250 pag Sarah G. XL padded, mga madam. 129, code 2, mine 2. XL, 129, code ng 2, mine 2. XL. Marami large, madam. Ano ba hanap mo, mi? 2 piece, 1 piece. Ito pala, 1 piece real spicy. 1 piece, madam, cutesy, small to medium, pa one side, 150, code 10. Code 10, mine 10, small to medium, 150, code ng 10, mine 10. Next tayo, madam, purple. Purple, mga madam, purple. Floral na purple me. 1 piece. Ay, ang cutesy. Parer sung, madam. Medium, 199. Code purple, mine purple. May red, madam. Code purple, mine purple. Size medium. Code ng purple, 199. Code purple. Next tayo, me. Dalawa na yung red nakita ko kanina, madam. Kaso, hanapin ko ulit siya. Ay, rash guard me, nandito na. Wala na ako makita pink me, baka nasa ibang box na. Madam Amberly, sa mga di pa na-open na box. O, eto madam, yung mga nakahanger me, nakita mo na lahat, no? Rash guard, mga me. Rash guard, padress, mga madam. Eto ba me, si crochet. XL ang magmamine, pa rash guard dress. And then, ito yung kanyang bottom, madam, pa-leggings. XL, pwede na pambaha yung leggings. Code ng rash guard, mine rash guard 249. Large to, madam, 380 Sarah G. Code ng 2. Next tayo ni yellow naman na medium. Maghahanap ako ni, ha. How much po yung one piece sa likod, self-tie sa shoulder part? Ito ba yun, madam? I-check ko, Mima, ha? 189 yata yan o 169. Red large me. 250. Malapit na. Ipiflex na yan. Lahat. As in lahat. Walang ititira. Ito me, size large. 150 code pula. Code red, mine red. Large, 150 code red. Code red, mine red. Next tayo, madam, white, medium, textured, rare, ang atake. Ito yung eksena, madam, medium, adjustable si strap pa, bralette, code white. 169, code white, mine ng white, code white, mine white. Size, medium, code white. Nasa taas, pink, sa gitna po. Ano yan ni red? Madam Thea, mamaya flex natin, ha, 250k. Size small, 1 piece, 129. May paribon yan sa bewang. Halter, code halter. 129, size magmamine, size small. Code ng halter, mine halter, size small. Next tayo, mi. Line up lang din ako XL, madam, ha.
May papakode natin yan, Madam Aliyah. 250k tap-tap. Malapit na yan, Mi. Dapat may 1k tap-tap magmamine, ha? Padded adjustable si strap, animal print. 139, code 3, mine 3, size magmamine, Madam. Size, kalimutan ko. Size medium. Code 3, mine 3. Flex calator likod, Madam. 250k. Large and XL, may pabulaklak 150, code 1, mine 1, code ng 1, mine 1. 250, flex ang lahat sa likod, Madam. Make sure may tap-tap para makamine, ha. O, high waist Shanti XL, Madam. Parer ang print niya, Mi. 169, code 6. XL, code ng 6, mine 6. Pa-crop top high waist ang Shanti, code 6. XL, code ng 6. Next tayo, Mi. Parang one piece. One piece nga. Padded, mga Madam, may payu na ganyan. Madam Aliyah, iko-code yan, Madam. 250k top D. Ayan, lumaban ka ng top para ma-flex. XL, mga Madam, 150, code knitted, XL. Code knitted, my knitted, XL. Wait lang, Mia, magbabayad lang ako sa pagkain. Next tayo, pink, Madam, pink. Pink, padded, one piece. Size, large on tag. Large up to XL. Padded to, Madam, ha. Patali-tali to sa likod. Then, itatali sa bewang. Ayan na, 250 na. Make sure may tap-tap, ha. Paganyan siya, Mi. Large, code pink, 169. Knitted, makapal, code pink, 169. Size ay large. Code pink, mine pink. Game, green muna, Madam. Ay, sumama na si orange. Aray ko. May code tayo, Madam Aliyah. Tsaka may presyo siya, Madam, sasabihin natin, ha. Padded, Mi, padded. May ganyan eksena. Meron, Madam Ashley, kaso random ang design, Madam. May pa, buckle, Mi, blue-green, kumikinang yung tela, mga Madam. Size medium, 269 COD, Sarah G, 223, code 3, mine 3. Medium, code 3, mine 3, code ng 3. 269 COD, Sarah G, 223. Yours, Madam Irene.